ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಂಟಿಂಗು ರಂಗನಾಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಾಯೋದ ಎಲ್ರಿಗೂ 1 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. మ్యూట్ చేసుకుండా మంజుళ గారు. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्हिकम्. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्हिकम्. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु. मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनिश्चितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्. मातः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनिश्चितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्. तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे. अत्र्यादिसप्तऋषयस्य मुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्. पञ्चाननाब्ज भवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तु बन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्. ईश प्रफुल्ल सरसीरुहणारिकेळपूगद्रुमादिसुमनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्. उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्ठकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमदखेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्. तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्मनया विपञ्च्य गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समक्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्. भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुबिद्धशृङ्गारगीतनिनदै सहसेवनाय निर्यान्त्युपान्तसरसीकमलोधरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्.
योषागणेन वरदग्निमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधतैककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रगताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजान्तलक्ष्म्या भेरीनिनादमिरविभ्रतितीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हरिविरिञ्च सरन्दनाद्याः द्वार्ये वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवापराशिवसुरेश कृशानुधर्मरक्षोऽम्भुनाथपवमान धनादिनाथाः बद्धाञ्जलिप्रविलसन्निजशीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् धाटीषुते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौमबुधवक्परिकाव्यसौरिस्वद्भानुकेतु दिविष परिषत्प्रधानाः त्वद्दासदासरचरमावलिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गनिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनया कुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् स्वर्गो त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायकदयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्तगरुडादिभिरच्चिताङ्घ्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तम वासुदेव वैकुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्सचिह्न शरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते कान्ताकुचाम्बुरुहकुट्मललोल दृष्टे कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीनाकृतेकमठकोल नृसिंहवर्णिन् स्वामिन् परश्वथ तपोधन रामचन्द्र शेषांश रामयदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् येलालवङ्ग घनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यं विहच्चरिति हेम घटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिक शिखामणय प्रहष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्मानुदेति विकचानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैकगुबो विहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सततमर्थितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कटसुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवराः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्तव योगिवर्याः धामांसि चेतव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमाप्रसूते इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमाप्रसूते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेल कृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमताधिकदा नरतात् परदेवतया गदितान्निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिवल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये अभिराम गुणाकर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलधे ममनीतनया कमनीयकरं रजनीकर चारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजतमो विहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहं न कथञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं धूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मप्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना दोषान्न शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना दोषान्न शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तच्छान्ति संवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तच्छान्ति संवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ईशानां श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निमेषौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सद्यो विकासितमुदित्वरसान्द्ररागसौरभ्यनिर्भरसरोरुहसाम्यमार्थाम् सम्यक्षुसाहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधा कलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुर्हकुल्प कशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ताम्रोदरद्युतिपदाचितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरविभूतमहेन्द्रनीलौ मुध्यन्नखांशुबिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सप्रेम भीतिकमलाकरपल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि समदिक्ल ममाधदानौ कान्थाववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीमहीतदनुरूपनिजानुभावनीलादिदिव्यमहिषीकरपल्लवानाम् आरुण्यसङ्क्रमणतच्छिलसान्द्ररागौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये नित्यानवद्मिदि शिवादिकिरीटकोटिप्रत्युत्तदीप्तनवरत्नमः प्ररोहैः नीराजनाविधिमुदारमुपाददारौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये विष्णोपदे परम इत्युदितः प्रशंसौ यो मध्वोत्स इति भोग्यदयाप्युपातौ भूयस्ततेऽपि तव पाणितलप्रयिष्ठौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये मन्मूर्ध्निकाळियफणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये
ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯದವನೀತಲಕೀರ್ಣಪುಷ್ಯೌ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರಾಭರಣಾಯಮಾನೌ ಆನಂದಿತಾಖಿಲಮನೋನಯಿನೌ ತವೇತೌ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಶರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪಗಾಹ್ಯೌ ಮಾತುಸ್ತನಾಭಿವ ಶಿಶೋರಮೃತಾಯಮಾನೌ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರತುಲಾಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಶರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸತ್ತೋತ್ವರೈ ಸತತ ಸೇವ್ಯ ಪದಾಂಬುಜೇನ ಸಂಸಾರತಾರಕದಯಾದ್ರಜಗಂಚಲೇನ ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತ್ರಮುನಿನಾಮದರ್ಶಿತೌ ತೇ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಶಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೆ ಪ್ರಾಪ್ಯೆ ತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ದಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂ ಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಂ ಶ್ರೀಶಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೆ ಪ್ರಾಪ್ಯೆ ತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ದಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂ ಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸು. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಬರೀ ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋ ಸೌಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಏನಿದ? ಪ್ರಪತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ. ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಒಂದೇ ರಾಗ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಂತವಾಗಿ 4 ಬೇರೆ ರಾಗ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಛಂದಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಬರೋದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಗಳಾದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸುಪ್ರಭಾತಗಳನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸದ್ನ did I stop anywhere? It has to come like that. Okay, maybe 1 or 2 words even I have missed out, or I would have done mistake. Not that perfectly I have rendered, but the cycle has to move further. There should not be the stuck ಆಗಿ ಕಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಶ್ಲೋಕ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Not that this much fast you have to sing. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೂ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನೀವುಗಳೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಸುಪ್ರಭಾತ ಮಾಡೋದಾ, ತಿರುಪವೈ ಮಾಡೋದಾ, ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದಾ, ಮಗದೊಂದು ಮಾಡೋದಾ? ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ತಿರುಪವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. I know you have formed a group and you people are continue to do that practice. ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಬದಲು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಓಹೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಪದಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋ ತರ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನೇನೋ ನಿಮಗ್ ಟೀಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. until you are on screen, my observation will be there on you. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, and the people who are not on screen, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧೇಯತಿನ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗು ಆ ಥರ. ಶೈಲಾ ಆಂಟಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇತ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇತ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಇನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇತ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇತ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸೌಮಿನಿ ಆಂಟಿ, ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ ವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸೌಮಿನಿ ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ.
लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. रेखा आंटी श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ ವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಸುಭ್ರು ಅನ್ನೋದ ಸುಭ್ರೌ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸುಭ್ರೌ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕಶುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಘ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मी सविभ्रामलोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गारमङ्गलाभरणाङ्ग्रिये ಶೃಂಗಾಗ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्र ಶೃಂಗಾಂಗ್ರ ಅಲ್ಲ, श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्र ಶೃಂಗಾಗ್ರ श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಇರ್ಲಿ. ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. श्री फस्ट इंद ಹೇಳ ಹೌದು. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. ರೂಪಾ ಆಂಟಿ ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇऽರ್थिनां ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕಶುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಗ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇऽರ್थिनां ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿ ಭ್ರಮಲೋಕ ಶುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರಮಂಗಳಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇऽರ್थिनां
श्रीवेङ्कटा निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सवि भ्रमलोककसुप्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्रमङ्गलभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवा सौन्दर्य संपदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सुमा आंटी श्रियकान्ताय कल्याण निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशिङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य संपदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीं सविभ्रमालोकसुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्ग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಬರ್ಲಿ ಶೃಂಗಾಂಗ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಅಗ್ರ ಶೃಂಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸರ್ವಾವಯವ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸರ್ವಾವಯವ ಹೇಳಿ ಸುಮಾ ಆಂಟಿ ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸನ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಯ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇತಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರು ವಿಭ್ರಮಚ್ಯುಕ್ತೆ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ ಮಂಗಳನಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಲಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಂಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಆಂಟಿ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಶುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಸಿಂಹಾಗ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಂಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ
सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीह्यः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटेशनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्र मङ्गलाभरणसङ्ग्रहे भरणाङ्ग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वावय सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सन्मोहनायस्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। नित्याय निरवध्याय सत्यसन्दाचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गलम्। स्वतस्वविद्ये सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय श्रीवेङ्कटेश मङ्गलम्। श्रीह्यः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मी सविभ्रमलोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्गमङ्गलाभरणाङ्ग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वावय सौन्दर्य सम्पदा चेतसां सदा सन्मोहनायस्तु श्री वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। नित्याय निरवध्याय सत्यनन्दाचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। ಆಯ್ತಾ? ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾಮಿ. ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಶುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಘ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. सर्ववयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने
सर्वन्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयम्बुजे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಪರಸ್ಮೈ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಪರಸ್ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ श्रियकान्ताय निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमलोकसुभ्रुविभ्रम चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वन्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿ ಮಂಗಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮಂಗಳಂ ಲಕಾರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಂಗಲಂ ಲಾ ಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು తప్పిಲ್ಲ. మంగళం అటువంటి పదము కూడా సంస్కృతంలో ఉంది. మంగళం అనే పదము కూడా సంస్కృతంలో ఉంది. లకారాగమ సంధి లేకపోతే లకారాగమ సంధి అని చెప్తారు. ನಮುಡಾಗಮ ಅಂತೀವಿ, ಡಮುಡಾಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಲಮುಡಾಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ದನ್ ಮಂಗಲಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸಿಂಹಾಗ್ರಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವಿದೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೇ ಪರತತ್ವಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಆಕಾಲತತ್ವಮಾಶ್ರಾಂತಮಾತ್ಮನಾಮನುಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತ್ಯ ಮೃತರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ
चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्ताम् आत्मानामानुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तम् आत्मनामानुपश्यताम् आतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् कस्तूरी मामी श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकारतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्त्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपयाधिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमलोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वायवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तिये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्राह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्तमृतिरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायक्स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीसविभ्रमलोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वायव सौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तिये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्राह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् आतृप्तमृतिरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः पुंसां शरणत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् Anuradha aunty. Shriyakanthaaya Kalyananidhye Nidhyethinam Shri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam Lakshmi sa Vibhramaloka Subhra Vibhrama Chakshushe Chakshushe Sarvalokaram Venkateshaya Mangalam Shri Venkatadri Shingadhra Mangalabharananghraye मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अकृत्रमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया धियते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वायव सौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् अकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः आपाङ्गैश्चिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲಾರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶ್ರೀ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ఎక్కడో మీ ఇష్టానికి శ్రీ వేయకూడదు. ఇప్పుడు అనురాధ అంటే వేయలేదు, వేసేవాడు చెప్తా ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడో మీ ఇష్టానికి శ్రీ వేస్తారు. వెంకటాద్రి నివాసాయ అంటే డైరెక్ట్ గా అది చెప్పాలి. సార్ श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनि सर ఆరామం చెప్పండి. श्रीकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वायव सौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः आपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् మంగళాంటి శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్ర విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ అదేనా అలా చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీ వెంకటాద్రిశృంగాగ్రమంగళాభరణాంగళే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం. స్వతః సర్వవిధే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే సులభాయ సుశీలాయ వెంకటేశాయ మంగళం. పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుంజే పరతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఆకాలతత్వమాశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం అతృప్త్య మృతరూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ప్రాయస్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా కృపయా ధిషతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం.
दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावसमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमलोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटादिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तम् आत्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वौ चरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सर्गभूषाम्बुरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಕಾಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸುಷಮಾವಸಮೂರ್ತಯೇ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಷಮಾವಹಮೂರ್ತಯೇ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ MS ಅವರು ವಹ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ವಸ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಸ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಡಿ, ವಹ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹಾಡಿ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तम् आत्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वौ चरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
सद्भूषाम्बुरहेतीनां सुषमावह मूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. सौमिनी आंटी श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुब्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशिङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्घ्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिनां कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सद्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावसमूर्तये सर्वार्थिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಾಯ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಓಕೆ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಮಿನಿ ಆಂಟಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟುತ್ತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿವೇಕದೆ. ಆಯ್ತೀಗ. ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ದಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಬ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಗ್ರಮಂಗಳ ಭರನಾನಗ್ರಯೇ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದಚಿದಾತ್ಮನೆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವದಾ ಸರ್ವವಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೆ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಕಾಲತತ್ವಂ ಅಶ್ರಾಂತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತ್ಯಾಮೃತರೂಪಾಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಾಯಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾಂ ಕೃಪಯಾ ದಿದಸೆ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯಾ ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಳೈಃ ಅಪಾಂಗೈಃ
ಸಂಜತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಾಂಬುರಹೇತಿನಾಂ ಸುಷುಮಾವಹ ಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಸಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಾಯ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತತೆ ರಮ್ಯ ರಮಣಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ರಮಣ ಅಯ್ಯೋ ರಮಣಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಮಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಾಯ ವಿರಕ್ತಾಸ್ತ ವೈಕುಂಠಾಯ ಯಾಕಲ್ಲಿ? ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತತೆ ರಮಯಾ ರಮಣಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಮಾಣಾಯ, ರಮಣಾಯ ಅಲ್ಲ, ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತತೆ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶ್ರೀನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿದಯೇತಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಬ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾನಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವದಾ ಸರ್ವವಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಕಾಲತತ್ವಂ ಅಶ್ರತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುಪಾಸ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ಯ ಮುದ್ರ ರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಯಾಸ್ವಚರಣೌ ಪುಮಾಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯಸ್ವತೇನ ಪಾಣಿನಾಂ ಕೃಪಯಾ ದಿದಸೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯಾಸ್ತರಂಗೈರ್ ಇವ ಶೀತಳೈಃ ಅಪಾಂಗೈಸ್ ಸಿಂಜತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಾಂಬುರ ಹೇತಿನಾಂ ಸುಷುಮಾವಹ ಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಸಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕಾಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತತೆ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಂದರ ಚಮಾತೃ ಮುನಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾಮಿನಿ ಆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಗಂಟ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡಿಯಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಪ್ಪುಗೂ ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗೂ ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ತಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ Yes. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೌ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವಿಧೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೇ ಪರತತ್ವಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಕಾಲತತ್ವಮಶ್ರಾಂತಮಾತ್ಮನಾಮನುಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತ್ಯ ಮೃತರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಾಯಸ್ವ ಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾಂ ಕೃಪಯಾಧಿಶತೆ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತತರಂಗಿಣ್ಯಾಸ್ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ ಅಪಾಂಗೈಃ ಸಿಂಚತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ರಗ್ಭೂಷಾಂಬರಹೇತೀನಾಂ ಸುಷಮಾವಸಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಿಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣೀತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಂದರ ಜಾಮಾತೃ ಮುನಿಮಾನಸವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಮಂಜುಳಾ గారు చెప్తారా? ఇంకా వంట చేస్తానే ఉన్నారా? బాక్స్ అది రెడీ చేస్తున్నాను సార్ ఇద్దరికి. చేసుకోండి. లతా మామి, రంగనాయకి మామి சொல்றேளா? லதா రంగనాయకి మామి சொல்றீங்களா? ஓகே. కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రౌ విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీ వెంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం. స్వతః సర్వవిధే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే సులభాయ సుశీలాయ వెంకటేశాయ మంగళం. పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుంజే పరతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఆకాలతత్వమశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం అకృత్రమృతరూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ప్రాయస్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినాం కృపయాధిశతే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం. దయామృతతరంగిణ్యాస్తరంగైరివ శీతలైః అపాంగైః షించతే విశ్వం వెంకటేశాయ మంగళం. షడ్భూషాంబరహేతీనాం సుషమావసమూర్తయే సర్వార్థిశమనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీమత్సుందరజామాతృమునిమానసవాసినే సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైష్టపూర్వైః ఆచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. చలంగో శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రూ విభ్రుమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంగ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వావయవ సౌందర్యాం సంపదాం సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం. స్వతః సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషినే సులభాయ సుశీలాయ వెంకటేశాయ మంగళం. పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయంజే పరతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఆకారతత్వమశ్రాంతమాత్మనామనుపశ్యతాం అతృప్తమృతరూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ప్రాయస్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినాం కృపయాదిశతే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం. దయామృతతరంగిణ్యాం తరంగైరివ శీతలైః అపాంగైః సించతే విశ్వం వెంకటేశాయ మంగళం. సద్ఘోషాంబరహేతీనాం సుషుమావహమూర్తయే సర్వార్తిశమనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరణీతటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీమత్సుందర జామాతృమునిమానసవాసినే సర్వలో
सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. இன்னொருக்க சொல்லுங்க, 2 வாரி. ಮೊದಲನ್ ಮಮ್ಮ. ಮೊದಲನ್ ಮೇಮೆ. श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेत्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिसिंहाग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्यां सम्पदां सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकारतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्तमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिनां कृपयादिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यां तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. ಪದ್ಮಾ, ಪದ್ಮಾ, ಪದ್ಮಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? భ్రమరా మామి ఉండారా? చెప్పండి. నేను ఒకసారి చెప్తాను, వినండా, తర్వాత చెప్పండి. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రౌ విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీ వెంకటాద్రిశృంగాభ్రమంగళాభరణాంగ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం सर्वावयव सौन्दर्य संपदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविधे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्तमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्राणिस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिनां कृपयातिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सद्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावसमूर्तये
सर्वार्थिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. ಭ್ರಮರಾಮಾಮಿ అయిన తర్వాత ವಸಂತ ಆಂಟಿ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తిన శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ సమిభ్రమ లోక సౌభ్ర విభ్రమ చచుచ్చే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీ వెంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాగ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సర్వవయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసా సదా సమ్మోహనాయస్తు వెంకటేశాయ మంగళం నిత్యాయ నిరవైద్యాయ సత్యాద చేతనాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం సర్వవిదే సర్వశక్తియే సర్వశేషినే సులభాయ సుశీలాయ వెంకటేశాయ మంగళం పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుజ్యే పరతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం అకాలతత్వమశ్రాంతమతానమనుపశ్రుతాం అత్కృత్యమృతు రూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం ప్రాయశ్వరణ్యం పుషాం శరణ్యత్వేన ప్రాణినా కృపయా దిశతే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం దయామృతే తరంగిణీస్తరంగిరివ శీతలై అపాంగే సిచ్యతే విశ్వం వెంకటేశాయ మంగళం సభృక్షాభర హేతాం సుషమా వహామూర్తయే సర్వాంతి శమనాయస్తు వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీవైకుంఠ విరాక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే రమయా రమమానాయ వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీమత్సుందర జామామృత ముని మానసవాహినే సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళే శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళాశాసన పరై నర్మదాచార్య పురోగమై సర్వంచ పురాతరచ్చ సత్వర్చ యాస్తు మంగళం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నితయార్తిన శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ సవిభ్రమ లోక శుభ్రౌ విభ్రమ చచ్చుతే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీ వెంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాగ్రయే మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సర్వవయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసా సదా సమ్మోహనాయస్తు వెంకటేశాయ మంగళం నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద విద్యదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం సత్వ సర్వవిదే సర్వశక్తియే సర్వభూషిణే శేషినే సులభాయ సుశీలాయ వెంకటేశాయ మంగళం పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుజ్యే పరతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం అకాలతత్వమశ్రాంతమతానమనుపశ్రుతాం అత్కృత్యమృతరూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం ప్రాయాశ్వరణ్య పుషాంత శరణ్యత్వేన పాణినా కృపయా దిశతే శ్రీమద్వెంకటేశాయ మంగళం దయామృత తరంగిణీ తరంగై ఇవ శీతలై అపాంగే సితంచతే విశ్వం వెంకటేశాయ మంగళం శుంభుంక్షర హేతినాం సుషమాం వహామార్తయే సర్వాంతి శమనాయస్తు వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీవైకుంఠ విరాక్తయే స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమానాయ వెంకటేశాయ మంగళం
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರ ಜಾಹ್ನಮೂರ್ತಿ ಮುನಿ ಮಾನಸವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ನರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ ಸರ್ವಚ್ಚ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಸತ್ತಂತ್ಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ. ವಸಂತ ಆಂಟಿ. ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸನ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸತತ ಸರ್ವವಿಧೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಕಾಲತತ್ವಮಾಶ್ರಾಂತಮಾತ್ಮ ನಾಮಾನುಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತ್ಯಾಮೃತ್ಯರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಾಯಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ ಕೃಪಯಾ ದಿಶತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತ್ಯುತ್ತರಂಗಣ್ಯಾಸ್ಥ ರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ ಅಪಾಂಗೈಃ ಸಿಂಚತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ರಗ್ಭೂಷಾಂಬರಹೇತಿನಾ ಸುಷಮಾವಹಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ತಿಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣೀತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರ ಮಾತೃಮುನಿಮಾನಸ ವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈಃ ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರುವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷಸೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಗ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ಸದಾ ಸನ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸತತ ಸರ್ವವಿಧೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಆಕಾಲತತ್ವಮಾಶ್ರಾಂತಮಾತ್ಮನಾಮಾನುಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತ್ಯಾಮೃತ್ಯರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಾಯಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ ಕೃಪಯಾ ದಿಶತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತ್ಯು ತರಂಗಣ್ಯಾಸ್ಥರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ ಅಪಾಂಗೈಃ ಸಿಂಚತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ತರಗ್ಭೂಷಾಂಬರಹೇತಿನಾಂ ಸುಷಮಾವಹಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ತಿಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣೀತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ.
श्रीमत्सुन्दरचामामृतिमुनिमानसनिवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡಕ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಮ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್. ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ. ఓకే సరే. మంజుళ గారు అయిందా క్యారియర్ మీది? సార్ అయ్యింది సార్, ఇంకా కొంచెం వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అది చేస్తున్నా. కోరమంగళకంతా క్యారియర్ కట్టుతా ఉన్నారా? లేదు సార్, ఇద్దరికి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వస్తారు. సిరి కోర్టుకి వెళ్తుంది ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి, లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెండు తీసుకెళ్తోంది, అందుకని సార్. నాకు ఒక సెట్ పంపియండి మరి. లేదు సార్, శాండీ వచ్చేటప్పుడు 6:30 అయిపోతుంది, సిరి కూడా 6 కి అట్లా వస్తుంది. 11 days చేయాలండి, ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తోంది. ఈ కథ చెప్పలే లోపల మంగళాశాసనమే చెప్పుండొచ్చు. ఓకే, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ చెప్పండా? చెప్తాను సార్. ಇನ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶಾಶ್ವತ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಮಿ சொல்றீங்களா? ಇಲ್ಲ அடுத்த ಕ್ಲಾಸ್ சொல்றீங்களா? ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಮಿ சொல்லக்காகந்தா இன்னைக்கு, இல்ல அடுத்த கிளாஸ் மூலமா சொல்லுங்க. சொல்றி இப்ப சொல்றீங்களா? ஓகே, சொல்லிவிட்டு ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಮಿ ಟುಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೊಲ್ಲಂಗೋ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಮಿ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ರಂಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮ ಲೋಕ ಸಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂ ಜಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಾವಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸರ್ವಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತನಾಂ ಸದಾ ಸಂಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸತಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಯುಂಜೆ ಪರತತ್ವಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಅಕಾಲತತ್ವಮಶಾಂತಮಾತ್ಮನಾಮನುಜ ಪಶ್ಯತಾಂ ಅತೃಪ್ತಮೃತರೂಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಪ್ರಾಯಸ್ವಚರಣಂ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವಾಣಿನಾ ಕೃಪಯಾ ದಿಶತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಂ. ದಯಾಮೃತತರಂಗಿಣ್ಯಾಂ ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈ ಅಪಾಂಗೈ ಸಿಂಚತೆ ವಿಶ್ವಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಗೃಷಾಭರಯೇತೀನಾಂ ಸುಷುಮಾಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಿಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತಟೇ ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರನಾಮ ಕೃಮಮುನಿ ಮಾನಸವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮಹದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ. ವರ್ಕ ಫೋರ್ಮಾ ಏನಕ್ಕ சொல்றீங்களா? சொல்றி. ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇರ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ
श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीदविभ्रम लोकसभ्रौ विभ्रम चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणां मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वामयसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतनां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वचेचिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् अकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्तमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्व चरणं पुंसां शरण्यत्केन वाणिना कृपयादिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यां तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वगृशाम्बरयेतीनां सुषुमावहमूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरनामृतमुनिमानसवासने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनापरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. ಓಕೆ ನೋಟ್ ಪಂಚಂಗೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹೇಳದೆ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಮರಿ ಇಂಕ 2-3 ಜನಾನು, ಮಮತಾ, ವನಿತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಪದ್ಮಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರಾಯಣ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರಾಯಣಂ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಟು ರೆಂಡರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಸಂತ ಮಾಮಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಸಂತ ಮಾಮಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಲಿಂಕ್. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್. Smita, Telugu also you put Smita. Okay, I'll check. ఎనీవే టైం ఉంది ఇంకా. సెప్టెంబర్ పూర్తిగా నేను మీకు ఇదే ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాల, తర్వాతే నేను తీసుకునేది. అక్టోబర్ నుండి నవరాత్రి కూడా శురు అవుతుంది. మీరు కూడా దేవిని లేపెక్కి శురు చేసుకోండి. ఓకే, మేబీ సెప్టెంబర్ ఎండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్. అంత ప్రాక్టీస్ దీనికి కావాలా మీకు, తర్వాతే నేను స్టార్ట్ చేసేది. ఓకే, ಈಗ ಮುಗಿಸೋಣವಾ? Today shall we finish the class? I don't have to say once more. I think I thought of telling once more, but ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. We'll go with the meaning from next class. Okay. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
లాస్ట్ మంగళవారము విష్ణు సహస్రనామ క్లాసు తీసుకోలేదు. మీకంతా అయితే నేను రేపు ఒక క్లాస్ పెట్టుకుంటాను, సేమ్ టైం 7 to 9. ఏమిటంటే వచ్చే వారం అంతా ఇంకా వరమహాలక్ష్మి అది ఇది పండుగ సాలు వస్తూ ఉంది. తర్వాత మాకి ఉపాకర్మము ఓణం వస్తుంది. తర్వాత గోకులాష్టమి మాకి పెద్ద పండుగ అది వస్తుంది. దానికి అంతా మొత్తంగా బిజీ అయిపోతాము అందరూ. దానికి మీది ఒకే బ్యాచ్ ఉండేది కాంపెన్సేషన్ క్లాస్. మండే వాళ్ళది ఫినిష్ చేస్తుంది, నిత్యానుసంధానం 2 బ్యాచ్ ఫినిష్ చేస్తుంది. ఇంకెవరిదో లేదు. లాస్ట్ మంగళవారము నేను తప్పించిన మీకు దానికి దాని ఒక్కటి ఇవ్వాల. రేపు వచ్చి ఈనాడు ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్. రేపు కూడా 7 to కావాల్సి ఉంటే 8:45 వరకు తీసుకుంటాను. ಸರ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಭಾಗವತದ್ದು. ಭಾಗವತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to 9 టైమింగ్స్ చూడండి చెప్తా ఉండేది నేను. భాగవతం మీకు యాజ్ యూజువల్ గా 5 to 7 ఉంటుంది. ఈ టైం ఎక్కడనే భాగవతము. రేపు ఒక్క క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను. ఏంటంటే తర్వాత అయ్యేలేదు, సెప్టెంబర్ వరకు ఇంకేమీ అయ్యేలేదు దానికి. మీకు 28 ಇದು ಉಪಕರ್ಮ. నేను ಉಪಕರ್ಮ, ರಾಖಿ, ಓಣಂ ಎಲ್ಲ 28. ರಾಖಿ, ಓಣಂ, ಉಪಕರ್ಮ, ಯಜುರ್ ಉಪಕರ್ಮ, ಸಾಮ ಉಪಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಋಗ್ ಉಪಕರ್ಮ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್. 27, 28 ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇನು ಅಂತ ಅದೇ. ಗಾಯತ್ರಿ ಒಂದಿನ ಉಪಕರ್ಮ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಉಪಕರ್ಮ, 2ನೇ ದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ. Okay. See you all in the next class. Bye. Andarku namaskaram. Bye. Bye.